বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা তুলে ধরল কেন্দ্রীয় সরকার। ৮ই ডিসেম্বর সোমবার লোকসভায় বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উজ্জীবিত করা থেকে শুরু করে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বন্দে মাতরমের অবমাননার অভিযোগে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে কংগ্রেস বন্দে মাতরমকে বাদ দিতে চেয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। বন্দে মাতরমের মাহাত্ম্যের উল্লেখ করার পাশাপাশি প্রায় ৫০ মিনিটের ভাষণে কংগ্রেস দলের সমালোচনায় সরব হন প্রধানমন্ত্রী। पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। এদিনের ভাষণে বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে জরুরি অবস্থার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, বন্দে মাতরমের ১০০ বছরে দেশ জরুরি অবস্থার কলঙ্কিত অধ্যায়ের মধ্যে ছিল। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বাংলায় বিভাজন তৈরি করে দেশে অস্থিরতা তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল ইংরেজ শাসকদের। अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है, और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনায় সরব হয়েছে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিয়ে আলোচনা করার দাবি করেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা गांधी। नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए। বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ করেছে তৃণমূল। Debate was for the Vande Mataram. Debate was not for attacking Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi. The way he has addressed the great author Bankim Chandra Chattopadhyay, that is really disturbing. Actually, it is the not only Narendra Modi or Amit Shah, BJP's peoples are Bengali hater. এদিন রাত 11টায় বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা শেষ হয় এবং তারপরেই লোকসভা দিনের মতো স্থগিত হয়। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.